The BCBP Region South, led by RCD Nelson and Virgie Maquiling, held a joyful one-day fellowship in Alfonso Cavite in September 2024, right after the National Leaders Retreat in Tagaytay. The gathering brought together the chapters under their care: BCBP South led by Mar and Luz Watin, BCBP Southwest represented by the Barrera couple on behalf of Bro Benny and Karen Barbas, and BCBP Talisay headed by Rodian and Gigi Paca. The fellowship was warmly hosted by Carlo Gahisan, owner of MD Farms and Pharmaceuticals, and a college classmate of Rodian. Carlo graciously welcomed the group, including boss Erk Marquez, to his beautiful silent farmhouse, a serene haven surrounded by Alfonso's cool climate and lush countryside. Also joining the event were AMD Jess and Ruby Kagara, whose joyful presence and uplifting words inspired everyone. The day was filled with laughter, sharing, and heartfelt thanksgiving for God's goodness following the spiritual retreat. The highlight was a delicious farm-style lunch featuring Carlo's famous Baboy Ramo Lechon and a variety of native dishes prepared with love. The brothers and sisters later enjoyed light-hearted fellowship at Carlo's charming Par 3 golf course, where faith, fun, and friendship came together beautifully. It was a memorable day that strengthened bonds between chapters, a living testimony that God's blessings overflow when His people gather in unity, joy, and love. Mark! Ayan na, pasok ka rito. Oh, kamoy nag-cannibalize, ana. Kiri ba to, bigiri? Oh. Dahil, wala lagi ni tao dahil. Di... Ito, parang Amerikana to siya, ano? Amerikana. Grabe. Magandang ambience. Ha? Magandang ambience, di ba? Oh, ganda. Sila pa nag-mission pa rin, pero may kasamang relaxation. Oh, kuyaw kayo? Ha? Astang kahoy, dako kayo. Nabuhi pa ni? Ha? Plastik na? Sister, kumusta? Plastik. Ha? Paano siya, sister, through all faults? Sa ensimada para matikman. Oh, para malasahan namin. Busog na tanan. Ha? Ha? Wala na? Anong meron dyan? Missing bread na lang po yung meron sa Pantikoko. double check. Sige. Para matikman lang kasi nakikwarta. Dili ka ma-enjoy. Kay tungkol ba sa mahal niya. Kumana pa na masus pa labi pas tumbala ni dito ta magluto. Pero siyempre 5,000 kay kini niya para maka-purpose siya pag mukha. Ari na. Oo. Patay ka Arnel. Oh my God, send pagid Arnel. Ay, sila yung nag-supply tanan niya. Butangan na yung nag-brand sa Kabot Cebu. Brand Ray. Sa sunod, hindi yung pulper diyan mo matulog. Nakay kariro kadaggo pa niyo kanino. Pater dakan sa pater mga 50 na nakabuk. Ha? Mga 50 na nakabuk karon kaso lang panghatag ka ba hinatag sister hinatag sa pare. Ha? Hinatag sa pare doon ako Kuan sister, kini nang simple sa charity. Abi mo. Panghatag na ako. Kining kuan na sister serba sa charity ang abi mo sa ilang project. Katong mga bata nga mo Down syndrome nationwide ilang pangkwaon. Ah. Rambutan. Sige dapawan no. Kana imong buongon ba gidabaw na mo dili. Oh, pero pater tamis sa pater. Ha? Tamis na. Ah, nangahinog ng uban. Yelo is hinog na bro. Bro, imong paborito bro? Kang ate? Nay, kape para ako. Ha? Ipapusil ko na tayo kumain. Bigay mo na. Tapos Bro,
Partner, doon sa likod partner, nandiyan yung warehouse ko sa likod. Ang sumpay din eh. Yung malaki, kauran, nade, kinimplanta sa sabon. Unya ang iyang truck, asa mo yagi? May mga truck sa likod. Di, way, lahi ang gagyanan. Ito, para makita din mo. Oh, sige, sige. Nay signal diri bay. Nga, partner. Gipa-design yun eh. Oh, di. Partner, kami lang partner. Ha? Kami lang. Kasi Ang yung misis ko, mahilig mo ano eh. internal design ba? No. Oh, Grabe di. yan. Pero siya lang, partner, yung wife ko. Siya lang ang... Oh, hasta imong lami sabay kanindot ani bay. Piliban ako. Pay basketball ni mo diri oh. Oh, ganito pa rin sa una. Dito po na, ay ko doon na pairing rin sa likod. Ha? Pairing range? Oh. Piskot. 3,000. Ang usa ka baka? Oh, dati 35. Pila na ka kilo? Di mo pamabotin, muro mo nagkuhan na, muro mo magdibang yung dakong baka. Ah, Dati, kuhan ng brad, gining sila naman po yung servisyo. oh, one more. Okay. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, wala na, okay na. Okay lang. Wala man ako ah. Video man eh, wala man problema. Okay. Okay, Carlo, ikaw na bahala sa prayer, Carlo. Pray tayo. Yeah. Sabi na, mga pulis na kuhan. Dali lang, mga pater na, meeting lang. Muna ilang ko, no? Farma na siya. Pamalit sila o sige, mukha lang yan. Mag-order kayo ng sila. Picture na pa po. Baligyan tali ko. Tapos pag night screen, oo. Tapos after mo sirong, ka ng sunscreen. Daytime siya. So nighttime wala na sa. Ilara nang ilara na gikuan, gibutangan nilangan. Ako dai nam ko PTMS nagpa-order ko, PTMS inani. Nindot kay bro? Linen. Di ba nalingin-lingin ang kuan na? Bunga? Pila may baligyan na? Una pater, unang baligyan pater, kuhan lang, 1.5, Per square. 2.5, tapos ko pater, 6,000 na. Hala po doon eh. Oh, Mura mo sa nagsusnaga. hinom. Kailan ba masawang? Usaw lang yung tani mo. Di ba ito na madala sa langit? Amo na ako. Ibrato ba niso na sister? Pater, niso na pater, kuhan lang. 15 na sa kuha, per square meter, 300 lang. Kaya wala ko butay korte, kapalit. So, unang panahon. Parehas lagi na sa una, gid mura gyud na sa Cebu. Sister, kaya mo ng pambro. Partner, kaya mo ng sabon. Ah, So, kaya sister, ang naghata ng layout, ang FDA. inyo ra gisunod. Yes, partner. Partner, di mo sa partner, di ba?